Hello everyone, welcome back to my YouTube channel MKM Education. तो फ्रेंड्स गत क्लास रे आमे लेखा लेखकर पार्ट 1 को पढ़िथिले जो थ्री की सिलेबस रे देथिबा 7 जण लेखकंकर कृतित्व संपर्क रे पढ़िथिले। ए वीडियो रे आमे सिलेबस बाहर किछि लेखकक कृतित्व संपर्क रे आलोचना करी जा कि हमर बैकअप रूपे रहिबो। जदि बाहर क्वेश्चन पळे आसिला तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पळे आसिला तो हमको फायदा रहिबा। हम 2023 रो आरएसटी बैच रे मु मध्य किछि एक्स्ट्रा पढी जायथिली जोटा कि मते परवर्ती मुहूर्त रे बहुत लाभ प्रदान करथिला। तेणु पार्ट 1 वीडियो टू एजाय जो माने देखि नांती मु डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे देछि, से माने जे पार्ट 1 वीडियो टू देखि नेबे कारण सेटा बहुत जरूरी। सेथुरु मोस्ट क्वेश्चन आसीबो आउट ऑफ सिलेबस पई आमे बैकअप रखिछंती किछि ए पार्ट 2 वीडियो रे जहाको आमे आलोचना करबा। ता पूर्वरु जो माने एजे हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे, बेल आइकन दबाइबे जो द्वारा कि चैनल रो प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुंच पारे। तेणु डेरी न करी चलंतु क्लास टी को आरंभ करिबा। तो प्रथमे आमे राधानाथ राय को विषय पढ़िबा। तो राधानाथ राय करो जो काव्य रहिछि, काव्य रे प्रथम काव्य होछि तांकर केदार गौरी, चंद्रभागा, नंदिकेश्वरी, उषा, पार्वती, चिलिका, महायात्रा एवं दरबार। ये जो काव्य गुडी को रहिला ए काव्य रे चिलिका होछि सब राधानाथ रायंकर सर्वश्रेष्ठ काव्य, जहा कि एक असंपूर्ण काव्य सरी नहीं लेखा चिलिका। एवं दरबार जो काव्य रहिछि यह होछि एक व्यंग धर्म विशिष्ट का व्यंगात्मक काव्य मन रखिबे। राधानाथ रायंकर जो कविता रहिछि से कविता मध्यरु किछि मुख्य कविता को मन रखिया पई चेष्टा करिवे, जाको मु इंपोर्टेंट कहिबी मन रखिया कारण सेटा बेसिकली पर एग्जाम रे आसे। तुलसी स्तबक जजाति केसरी, उर्वशी, दशरथ वियोग, भारत गीतिका, धवलेश्वर स्तोत्रम, सावित्री चरित, तीनी बंधु, वंदना इमानक मध्यरु निवेदना, प्रतापरुद्र, श्मशान दृश्य, एकाग्रता, दुर्योधन रक्त नदी संतरण, चिलिकार सायंतन दृश्य, बाणहरण, सतीप्रति सतीद्रोही पतिंक उक्ति, केतोटी उपदेश वाक्य, सत्यवादी ये सब होछि तांकर कविता। तन्मध्यरु जो मुख्य मुख्य कविता रहिले चिलिकार सायंतन दृश्य, दुर्योधन रक्त नदी संतरण। ये देखंतु चिलिकार सायंतन दृश्य होछि तांकर महान काव्य चिलिका रु उद्धार करा जायछि। यह एक कविता जोटा कि गोटे विराट काव्य चिलिका रु उद्धार करा जायछि। ये मध्ये दुटी इंपोर्टेंट मन रखिबे। आउ राधानाथ एग्जाम रे आसला बेले क्वेश्चन होछि भारत गीतिका, उर्वशी, जजाति केसरी, तुलसी स्तबक। हंसदूत, फुलराणी। तो जो गंगाधर मेहर रहिछंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तांकर काव्य गुडी को मध्यरु जो मुख्य काव्य गुडी को रहिला उत्कल लक्ष्मी, इंदुमती, मधुमय, कीचकबद्ध, तपस्विनी, प्रणय बल्लरी, रसरत्नाकर, कविता कल्लोळ ये सब होछि मुख्य। एउटे को सब मन रखिबे कारण ये एग्जाम रे आसीबा रो बहुत चांसेस अछि। ओटीटी एग्जाम रे बहुत थर आसीछि। देखंतु ये जो काव्य गुडी को रहिला ए काव्य रो तांकर सबुठारु लोकप्रिय काव्य होछि तपस्विनी। सती सीतांक ऊपर आधारित काव्य होछि तपस्विनी। प्रणय बल्लरी होछि महाकवि कालिदासंकर जो अभिज्ञान
ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ମିଳନ ଆଉ ବିଚ୍ଛେଦର ଆବେଗକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ। କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ବଳରାମଦେବ, ପଦ୍ମିନୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ। କବିତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଏ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କବିତା, ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ମାତୃଭୂମି, ଅର୍ପଣ, ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରଭାତ, କ୍ଷୁଦ୍ୟତର ଖେଦ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦୀପ, ଭାରତୀ ଭାବନା ଏହି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଛି। ଭାରତୀ ଭାବନା ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଛି। ଭାରତୀ ଭାବନା କାହାର ଲେଖା ବୋଲି? ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ରଚୟିତା। ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିବାରେ ଆମେ ସେ ବିଶେଷ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ। ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅମର କୋଶ ଗୀତା, କମଳଲୋଚନ ଚଉତିଶା, କାନ୍ତ କୋଇଲି, ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକା, ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତା, ପଣସ ଚୋରି, ବଟ ଅବକାଶ, ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ବିରାଟ ଗୀତା, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଏକାକ୍ଷର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ମନୁ ଗୀତା, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀରୋଢ଼ା, ଜ୍ଞାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମଣି ଗୀତା, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ହେଲା, ମଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ରିପିଟ୍ ହେଇପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଆଉ କ'ଣ ଆସିପାରେ? ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା, ବିରାଟ ଗୀତା, ବଟ ଅବକାଶ, କାନ୍ତ କୋଇଲି, ଅମର କୋଶ ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି। ଟିକେ ବେଶୀ ସବୁ ପଢ଼ିବେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋଷ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଭିତରେ। ମୋର ତ ବହୁତ ଥର ହେଇଛି କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କରେ କହିଦିଏ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିଦିଏ। ତେଣୁ ଟିକେ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସେ। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, କଲେଜ ବୟ, ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟାର ନାୟିକା, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ନୀଳ ଶୈଳ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୀଳ ଶୈଳ, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କଷ୍ଟ ହେବ ତଥାପି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହଂସ ଗୀତି, କୂଳ ବୁଦ୍ଧ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ଅଚଳାୟତନ, କାଳାନ୍ତର, ନେତି ନେତି, କୃଷ୍ଣବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଜୀବକର ଅଟହାସ, ଫଟାମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଗଲି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବନ୍ଦୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ, ଯାହାକି ଅପ୍ରକାଶିତ, ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ଶେଷ କବିତା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଟିକ୍ ମାରିଲି। ମହାନିର୍ବାଣ, ଯଦୁବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ରାଜଧାନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ପଥ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଚରିତ, ଯୋଉଠି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି ପୃଥିବୀ ବୋଲି ତୁଳନା କରିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ନିଜର ପଥ ବୋଲି ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା
किछि एक्स्ट्रा लेखकंकर कृतित्व संपर्क में आम आलोचना कले जोटा कि आम बैकअप पर रहा काले या क्वेश्चन पिक हो पारे से आम या डिस्कसन करदे आम यार किसी एमसीक्यूज क्लास आनिबा जोटा कि आम पूरा रिविजन हो नेक्स्ट परवर्ती क्लास रे आम यार गोटे एमसीक्यूज क्लास आनिबा पाखापाखि 50 रु 60 क्वेश्चन जदि आम डिस्कसन करदवा तेबे ये पूरा लेखालेखकर चैप्टर कवर हो भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागिछि इफेक्टिव लागु थाए तेबे चैनल टी सब्सक्राइब करिया सह भिडियोटी को लाइक कमेंट एवं शेयर करबा को अनुरोध रहिले जय जगन्नाथ।